Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार स्वागत करुँची आमर गोटे नुआ वीडियो को आ दिन सारा कौन कौन हो चलते देखा एवं आज समस्त को पैकिंग करार अच्छी कहीं काली आमको बाहर अच्छी भुवनेश्वर से तो माने एपर्यंत प्लान अच्छी पुणी कौन चेंज हे जानी देखा आ देखु जो काली पोखरी मरा होता माछ देखि से माछटा आज सफा होची माने ताको भजा है तरकारी हम माने केवल ही हम आज मंगलवार तो कहीं खाइबेनी आ तरकारी जहाँ हम जहाँ भजा फजा हो दिया दी हम कि जहाँ हम देखिए कौन अच्छी हेलो जी जी एटा जी से किए मागुर ना कौ एटा सिंगीटा ना एटा मागुरटा दुईटा मागुर कटा है देखु एपट घरे जो पुराणा घर पटे माछटा आमर भजा हो तरकारी ये हम चुली एपटे ही हुए घरे सेपटे पर्यंत हैनी आइस ठाकुर जेहेतु अच्छा सेपटे करानी हुए तो केबे कि पर्यंत भी हैनी एपटे ही सुविधा करके चुली करा हुए सेपटे ये कुनी भाई दौड़ला रे सेपटे प्याज मसला आलू आलू आ कुछटा देवी ओहो जय श्रीराम करथला मुंड को पिटथला निज निजर गोदारे जय श्रीराम ए बाबा 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 अरे 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 मु कहीं धरी माँ ये गदाटा किणा है थर ये होली मेलारू ओहो मामा तोरी देखे मुंडर माड़ हम एते भी हालुका सेटा नुह मुंडर बाजिला एथर खेल चलती एठी कुनी भाई आओ कोई मई पुआ आमे काली पळेबू पुआ आमे पळेबू काली तो केमती खेलबू झियो सांगे तांको घरକୁ ଯିବୁ ହଉ ଘରକୁ ଯିବୁ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘର ଆମେ ପଳେଇବୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ରହିବୁ ଆମେ ପଳେଇମୁ ନା ନା ତମେ ପଳେଇଯିବ ଆମେ ପଳେଇମୁ ତମେ ରହିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଲା ହେଲା ନା ତମେ ରହିବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯା ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହ मुंडू ତମେ ତ କହୁଛ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବ पैकिंग मोर मु पूरा लुगापटा पैक कर देइछि मु जहाँ पिंधिछि ताको केवल काली माने गाधे सारिकी ताको देखा हबो कोन करा हबो एटा तांकर से तांकर निज लुगापटा निजे रखिबे स्टिल मु किछटा रखि देइछि आ चलो हम देखिया बाहर एटा रहला गोटे बैग आधेरे सब आलीमाली टाइप रो जिनस पसिबो जंती कि झियर जो क्रीम पाउडर वाला येटा रही चप्पल रखिली आ एटा गोटे माने माँ को लुगा गुड़ाक से देइचंती मुइदर पिंधिबी न ऑनलाइन काहाकू दे देबी से टाइप रो आ बाकी रहला एतक तेजराती जो बिस्कुट मिस्कुट ये सब जिनस जहाँ आसला माने किसी जहाँ खियाई बाकी जहाँ बड़ी ताकू पुणी गोटे बैग रे पैक करुच्ची मु छड़ा एपटे झीर खाइबा बैगटा को भी तार भीतर रखी काली से जहाँ सका जो खाइब से काढ़ी नहीं खुआबी पुणी से रखीदेवी सुविधा अलरेडी मुझे रखीदे बाकी माँ आसिक देखिए कौन आउ पूरा हवा कथा कौन ना आज तो हूँ लास्ट डे आमर ये झील जाइला एक्चुअली माँ सांगे साई संगठन रो माने मंगलवार को मंगलवार गोटे भजन कार्यक्रम हुए 7टा ରୁ 8टा बोधे
ତ ସେଇଥିରେ ମା ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, କହିଲି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ବି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସିକି ବାହାରେ ଖାଉଛି, ପୁରା କେଁ 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 ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତେଜରେ ଏତେ ଜିନିଷ ପୁରେଇଛି ତାକୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଏୟା ପୁରେଇଛି ଏୟା ପୁରେଇନି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖିକି ଯିବେ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଆସିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର, ହୁଏତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରଖିକି ଯିବେ। ଯାହା ବି କରିବେ ସେ କାନ୍ଦିଲାଣି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ନା, ଚାଲିକି ଗଲା ଚାଲିକି ଆସିଲା, ତାକୁ ବାଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏଣୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ପୁରା ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇବ ସେ। ଡାଇପରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଶୋଇବୁ, ସେତିକି ବି ସେ ମୋତେ କରେଇଦେବନି, ପୁରା ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇବ ତୁ କେଁ 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 ହେଇକି ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ କାଢ଼ିବ ମା। ଆଉ ମାନେ କାଲି ଯିବା କଥାଟା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଏବେଠୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କଲିଣି। ଯିବୁ ପୁଣି କେମିତି, ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖେଇଛି କେବଳ ମୋ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଆଟାଚ୍ ଦୁଇଟା ଏଠି, ଆଉ ତେଜରାତି ଜିନିଷଟା ତ କମନ୍ ଇଏଟା। ତା ବାଦ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଛୋଟିଆ 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 ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ତା ବାଦ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ପରିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଆଣିକି ଦେବ, ଏଇଟା ଦେବ ସେଇଟା ଦେବ, ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଯିବ। ତା ବାଦ ବାଟରେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛିଟା କାମ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହେବ। ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି କେମିତି ଆମେ ବସିବୁ, ମାନେ 7 ସିଟର୍ ଅବଶ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକା ଯେଉଁ ଆସେ, ଆର୍ଟିକା ନା କ'ଣ ସେଇ ଗାଡ଼ି, ଠିକ୍ କହୁଛି ନା, ମାନେ ଆଗରେ 2 ଜଣ ବସିବେ, ମଝିରେ 3 ଜଣ ବସିବେ, ପଛରେ 2 ଜଣ ବାଲା ସିଟ୍, ସେଇ ବାଲା ଗାଡ଼ିଟା ଆସିବ। ଆଉ ଯିବୁ ତ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଲ ବୋଝ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଟେକିକି ନେବା ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ। ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖାଲି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧର ଏଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ, ସିଏ ସବୁ ଘର ଓଳା ପୋଛା କରି ରଖିଦେଇଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ବହାଇବାରେ, ସେସବୁ ବେଳେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ନହେଲେ ତ କଷ୍ଟକର। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି କାଲି ଦେଖାବା। କାଲି କେଉଁଠିକି ଆମେ ବାଟରେ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା କାଲି ହିଁ ଜାଣିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।